कोलकातार आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल महिला डाक्तर दुष्कर्म और हत्या घटना को वर्षे पूरी न्याय दाबी में पीड़िता बापा माँ एवं भी संग्राम जारी रखिंट। आज मध्याह्न मुख्यमंत्री कार्यालय नवान्न घेराव अभियान होता। प्रशासन पक्षर नवान्न आड़क जाऊा समस्त रास्ता को बंद कर रखा। विक्षोभकारी माने दीर्घ समय धरी रास्तार बसी प्रतिवाद करथिले। पुलिसर लाठीमाड़ में पीड़िता पिता मुंडरे आघात लगिबारु तांको हॉस्पिटल में भर्ती करा जायछि। आंदोलन स्थल सूचना देछन्ति कलिंग टीवी कोलकाता ब्यूरो हेड प्रमोद महांती। आरजीकर मेडिकल कॉलेज रे महिला डाक्तर को दुष्कर्म एवं हत्या घटना आज 1 वर्ष पूर्ति होती। आम देखा पाँच 1 वर्ष मध्य पिता माता यथार्थ न्याय पाई ना। विशेषकर जो महिला डाक्तर मृत्यु घटी से महिला डाक्तर पिता माता नेतृत्व में यही पदयात्रा हो नवान्न घेराव कार्यक्रम चली। आम यह देखा पाँच नवान्न घेराव कार्यक्रम थिले सुधा लक्ष लक्ष प्रतिवादी थिले सुधा वर्तमान परिवेश यह किपर अटकाई जापर सरकार विभिन्न पथरे कार्यत लौह कबाट लगाई जहाद्वारा प्रतिवादी माने नवान्न अभिमुखे जापर ना। आम अच्छे पास स्ट्रीट ठारे पास स्ट्रीट देखा पर्यटन घेराव हजार हजार लोक एठार उपस्थित अच्छा। प्रतिवाद स्वर तीव्र होती। आम पचारा प्रतिवाद करने आसान कौन आज के জাস্টিস ফর আরজিকরের জন্য আমরা এসেছিলাম। আমরা রীতিমতো সবাই এখানে উপস্থিত হয়েছি, কিন্তু পুলিশের যে দুষ্কর্ম সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের পুলিশ ব্যারিকেডে যেতে দিচ্ছে না। আজকের নির্যাতিতা এক বছর হয়ে গেল, তো নির্যাতিতা যে বিচার পাক সেটা আমরা কিন্তু চাইছি যে নির্যাতিতার বিচার পাক। যে কোনো প্রকারে যেন 2026-এ আমরাই বিজেপি ক্ষমতা আসতে পারি, তৃণমূল যেন কোনো মতে মূল সমেত আমরা উপড়ে ফেলবো। এটা আমরা এই মানে পদ থেকেই দৃঢ় অঙ্গীকার করছি যে 2026-এর নির্বাচন মমতার বিসর্জন। पुलिस लोक मान घौड़ा दे एक अभिन्न परिमंडल सृष्टि होती। लोक मैंने बर्तमान त्राई त्राई डाकुंट पार्क स्ट्रीट भली विभिन्न जो पथरे पथ अवरोध करा विशेषकर जे जो महिला डाक्तर मृत्यु घटी तार पिता माता यही पदयात्रार अग्रभाग अच्छा। यह बीजेपी और सीपीएम और विभिन्न राजनैतिक दल समर्थन करते सुधा वर्तमान परिस्थिति जो भयावह परिस्थिति सृष्टि होती जो परिस्थिति सृष्टि होती कार्यत এই আন্দোলন হচ্ছে আমাদের শান্তিপ্রিয় আন্দোলন হচ্ছে। সেখানে এই মমতার পুলিশ যে অত্যাচার করছে এটা দেখার মতো চোখে নেই। এখানে আমরা তো শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করতে এসেছি। আমাদের নেতৃত্ব প্রথমে বলে দিয়েছে যে কোনো রাজনৈতিক রং নেই এখানে। সবাইকে আমার অভয়ার যে বাবা মা আছে সে সমস্ত দরবারে গিয়ে বলেছে যে আজকের দিনটা 1 বছর পূর্ণ হলো আমাদের সেই মৌমিতা যে বোন ছিল আমাদের, তার উপলক্ষে আমরা এখানে এসেছি। কিন্তু তো এই যে অবস্থা, মমতা ব্যানার্জির বিদায় ছাড়া আর কোনো উপায় দেখতে পাচ্ছি না এখানে। দেখুন, আমরা শান্তিপূর্ণভাবে এই আন্দোলন করতে এসেছি। অভয় বোনের তো যেভাবে অভয় বোনকে আমাদের খুন করেছে প্ল্যানিং ভাবে, তার সম্পূর্ণ সেই বার্তা দিয়ে আমরা সাধারণ মানুষের দল বিশেষ নির্বিশেষে আমরা মানুষের বার্তা দিতে এসেছি যে আপনারা আসুন। প্রত্যেক দলকে বলছি আপনারা আসুন, এসে এই শান্তিপূর্ণ ইয়ে করুন, প্রতিবাদ করুন, যাতে আগামী দিনে এরকম আর কোনো মায়ের কলজে খালি না হয়। এবার সেই আন্দোলন করতে এসে প্রত্যেকে পুলিশ নির্বিশেষে প্রত্যেকে মানুষকে মারধর শুরু করেছে। जानती जे आरजीकर मेडिकल कॉलेज जो महिला डाक्तर को हत्या करा जायछि ए पर्यंत न्याय मिली नाही एवं जो मानक गिरफ करा जायछि सेमान मुख्य अभियुक्त सेमाने घुरी बुलुचंदी एवं सेमानक प्रति यथार्थ दंडादेश हेउ नाही एवं राज्य सरकार एथिरे नेतृत्व समर्थन रहिछि। तेणु यार प्रतिवाद करी आमे देखिबा पाइले जे अभयार पिता माता से आज प्रतिवाद कर स्वर उत्तोलन करछंती। नवान्न अभिमुखे लक्ष लक्ष लोक जीवा पई चाहुतिले सुधा कार्यत लौह कबाट दे समस्त पथ को बंद कर दि जाइए। किंतु आम देखा प्रतिवाद रे उत्ताल होती राजरास्ता। तेरे से चाहती जे न्याय चाहूँ अभया जे जो महिला डाक्तर को हत्या करा जाइए तार जेपरि पुनरावृत्ति न घटे से सरकार व्यवस्था करंतु, नचेत यह आंदोलन अब्याहत रहिब। कोलकाता वीडियो जर्नालिस्ट समर जिसान प्रमोद महांती, कलिंग टीवी।